ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। निहत्य दात्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दन। पापमे श्वासयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दात्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपात चेतसः। कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षये कृतं दोषं मित्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनार्दन। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। सङ्करो नरकारेव कुलज्ञानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रिया। दौषैरैते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरकैर्नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि मामप्रतीकारम् अशंसस्तपाणयः दात्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Namaste everybody. Thank you.